सम्मान्य भाई भाई समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मरांतरिक सहित नमस्कार। आज चिंतार विषय है आप स्वर्ग को गले मुझे गोड़ धरबी। प्रिय भाई भाई वर्तमान जगत में अनेक युवा मैंने अनेक लोक मैंने शब्द व्यवहार करवा आम देखुचु शुणुचु। आज कौन से व्यक्ति देवे कौन से युवा देवे कौन से लोक देवे मंद कार्य अच्छे पाप कार्य अच्छे मंद अभ्यास अच्छे से लोक मानू आ प्रभु लोक मैंने कहते बाबू तुम्हें परिवर्तन हूँ ये मंद अभ्यास समस्त मंद कार्य तुम्हें बाहर आसतु ये समस्त मंद कार्य करने द्वारा ये समस्त पाप कार्य कर स्वर्ग जीवे ना से परिवर्तन हूँ आ प्रभु पाखे आसतु मंदिर आसतु समस्त मंद अभ्यास में परित्याग करूँ जिते से परामर्श दिखाई कहते प्रति उत्तर दिखती जे से माने हाँ आम पापी आम अधार्मिक आम मंद कार्य अच्छु किंतु आप धार्मिक आप प्रभु लोक आप प्रभु राज्य जीवे आप धार्मिक लोक किंतु आप स्वर्ग जिते जीवे आम आप गोड़ धरबू आम परिवर्तन हो पार से शब्द व्यवहार करती। प्रिय भाई भाई माने जेबे आपण मध्य शब्द जब व्यवहार करने कौन से लोक अच्छे आप सतर्क हूँ यही शब्द आप व्यवहार करते ना हाँ आप कहीपर सहज कथा कहवाई किंतु बाइबल प्रकाश कर जिते लोक पुस्तक तार 17 अध्याय 34 पाठ करवा मु तुम्हां कहूँ से राति दुई जन गोटे खटर शुई जन को नियाजिव और अन्य जन को छड़ा लोक 17:35 लिखा दुई जन स्त्री एकाकी चौकी बसुवे जन को नियाजिव और अन्य जन को छड़ा लोक 17:36 लिखा दुई जन क्षेत्र थे जन को नियाजिव और अन्य जन को छड़ा। प्रिय भाई भाई एठी आमे देखु हाँ दुई जन बंधु माने थिले से शुई दी जन खाऊले दी जन कम कले दी जन जोटी भी से चलाचल करते दी जन से दी जन के भी छड़ाछड़ी है ना राति हो दिन हो प्रत्येक मुहूर्त से दी जन थे किंतु मध्य प्रभु जन को नहीं जन को छाड़ी आज आप जो प्रभु लोक मैंने सहित आप पारती किंतु जिते गोटे शब्द राप्चर कहते से राप्चर जिते हम आपण पाखे जहाँ अच्छे से प्रभु लोक मैंने बाजे बाजे प्रभु ने आज्ञा आप जापारे ना केते प्रभु से नहीं जाऊँ आज्ञा दिन आसो आप छड़ा आप एमती गोटे नरक पक आगे आगे जिते आप से दंड भोगे से कष्ट भोगे आप छड़ा जाऊे आप से स्वर्ग को जाना से आप कांदे आप रुदन करेंगे आप से अनंत काल पर्यंत कष्ट भोगे जिते दंतर किणिबड़ी हे जिते आप कलबल हे जिते आप कांद आप स्वर्ग अनेक आप जहाँ कही मुझे गोड़ धरबी कही से प्रभु लोक वर्तमान से स्वर्ग अच्छा से आनंदमय देश आप देखुं साहय मो प्रभु दास मत साहय कर प्रार्थना शुणा आप साहय पाइबे ना जिते भी काम करूँ जिते भी अनुरोध करूँ आप जिते भी विनय करूँ से आप प्रार्थना ग्राह्य हो पार ना आप साहय पाइपर ना जिते लोक पुस्तक 16:24 पाठ करवा एठारे लिखा डाकी कहले हे पिता अब्राहम मते दया करी लाजार को पठाई दियंतु जेपरि से पानी निज अंगुली टीप बुड़ाई मोर जीव को ठंडा करे कारण एही नियारे कलबल हेउछि। प्रिय मोर भाई भाई माने आप माने एही शब्द व्यवहार करूछन आप माने भूल काम करबा समय जेतले कहा जाउछि एही समस्त मंद कार्य में परित्याग करबे जेतले कहउछन्ती आप एही शब्द व्यवहार करूछन्ती कि आपन गोड़ धरबी कहउछन्ती कि आज्ञा
ଯେବେ ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଆପଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବହୁତ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କଲା, ଅନେକ ରଙ୍ଗରସରେ ଅନେକ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଆନନ୍ଦ କଲା, ଉପଭୋଗ କଲା। ତାଙ୍କର ମେଜ ତଳେ ଯୋଉ ଲାଜାର ଭିକାରୀ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଥିଲେ। ସେ ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କଲା। ଦିନ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଲାଜର ମରିଗଲେ, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତ ସେ ମାତୁଥିଲେ, ଜଗତରେ ସେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନରକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଳବଳ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଦନ୍ତର କିଳିବିଳି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଉଦଦସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୂଳରେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ମେଜ ତଳେ ଥିଲେ, ସେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ, ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହ କହୁଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ପିତା ଅବ୍ରାହମ ଲାଜାରକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ପାଣିରେ ବୁଳେଇ ମୋ ଜୀବକୁ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ। ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ ବିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଏତେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ବି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର କାନ୍ଦଣା ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଜଗତରେ ମନ୍ଦରେ ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଅନେକ ପାପରେ ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଗତର ମନ୍ଦତାରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବାବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବୁରେ ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ବାବୁରେ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବାବୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ, ବାବୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। କୁହାଯାଉଛି କି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଏହି ଶବ୍ଦ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରିବି, ଏହି ଶବ୍ଦ ଯେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ଆସିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେ କାନ୍ଦିବେ ବି, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ସେଇ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖ କୌଣସି ତୁଳନା କରାଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଥାଉ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ପାଳକ, କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଭୁଲ ପଥରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ଯେବେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଯିବେ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। এই ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।